my screen. I will share my screen. Okay, so semua akan nampak lah saya punya screen. Dan this is so before that, so kita ada dua nota sebenarnya. So I think the first thing I want to share with you about the author system lah. Okay, author, kalau kamu lihat dalam author ni course info saya dah masukkan, kita punya WhatsApp group, recorded lecture session, ini yang previous semesters lah kalau nak lihat. Okay, dan tarikh test lah. Kemudian learning materials, chapter 1 to 3, kita ada 5 chapters. Dan project saya belum maklumkan lagi tentang project. Untuk project dia adalah problem based learning, PBL project. Kebiasaannya sebelum ni kita bagi satu project yang besar. Okay, dan pelajar perlu selesaikan lah. Untuk semester yang lepas, okay, project semester lepas adalah untuk membuat transmitter dan juga receiver, which is a hardware lah. So pelajar dia perlu develop transmitter dan juga receiver untuk FM system, okay, dan boleh menggunakan Arduino microcontroller at that time last semester. But this semester, since kita laksanakan secara online untuk half semester, mainly due to the flood issues, kita ada masalah banjir di sekitar Parit Raja yang mana telah selesai lah. Cuma isunya pasca banjir ni ada melibatkan proses-proses pembersihan kawasan. So tempat Parit Raja ni menjadi kotor lah disebabkan oleh banjir tersebut lah. Dan kemudian adanya cuti-cuti besar seperti Hari Raya pada minggu ke-5 dan juga cuti Labor Day dan juga Wesak Day pada minggu yang ke-6. So that's why kita buat online pada separuh masa yang pertama. But may I know that adakah kamu semua berada di sekitar Parit Raja atau berada di kampung masing-masing? Mungkin boleh bagi respon? Boleh tak? Ada di kampung, sir. Kampung. Ada kampung. Siapa yang ada di Parit Raja? Sekitar Parit Raja. Ada tak? Tak ada So maknanya semua berada di kampung masing-masing lah. Okay, that's no problem lah. So kalau saya nak tanya juga, sebab kalau semua memang sudah ada di sini, so why not kita pergi kelas lah? Why not? Okay. But if since you are at your hometown, so kita akan buat secara online lah, so no problem. Okay, so nanti saya akan masukkan berkenaan projek. So projek kali ini kita akan lebih kepada simulation menggunakan MATLAB. Saya minta kamu semua cuba download MATLAB. So UTHM sudah subscribe MATLAB. You boleh pergi kepada MathWorks, download yang university version. You kena menggunakan university account, student account, dan you layak untuk dapatkan free MATLAB software. Okay, so MATLAB software akan digunakan untuk projek PBL kali ini. So for your information, kita punya projek terdiri daripada dua task. Okay, the first task is about chapter 2, which is noise. Okay, untuk task yang pertama tidak perlu menggunakan MATLAB. Okay, dia hanya melibatkan proses pengiraan, okay, calculation saja. Dan juga melibatkan kamu perlu cari dekat internet lah tentang penambahbaikan yang boleh dibuat. Okay, dia ada cadangan daripada pelajar sendiri. Okay, so itu adalah untuk task yang pertama, melibatkan calculations. Dia tidak melibatkan MATLAB. Okay, task yang pertama ini kita akan setkan kamu kena hantar report dan juga recorded video presentation paling lambat selepas selepas mid-sem break. Selepas mid-sem break, naik mid-sem break, itu adalah due date-nya lah. Okay, tetapi kalau dah siap cepat boleh terus hantar, no problem. Okay, dia punya details nanti saya akan terangkan. Sama juga dengan task yang kedua. Task yang kedua akan melibatkan MATLAB. Okay, melibatkan MATLAB simulation untuk AM dan juga FM. Okay,
So dalam task yang kedua akan diberikan, akan mula diberikan sebelum cuti sebelum cuti mid-sem break, kami akan edarkan task yang kedua. Okay, so task yang kedua perlu membuat simulation menggunakan MATLAB, dan kita akan sediakan beberapa senario lah untuk kamu laksanakan. Okay, so for the project, for both task 1 and task 2, dia tidak ada satu jawapan yang betul. Dia adalah open-ended, yang mana dia adalah berdasarkan cadangan daripada kamu sendiri, okay, menggunakan fakta-fakta yang ada lah. Okay, so task yang kedua akan dihantar paling lambat pada minggu yang ke-14 sebelum cuti Hari Raya Haji. Okay, so again apa yang perlu dihantar juga sama, iaitu report dan juga recorded video presentation. Okay, so untuk projek dia adalah group project. Okay, group project sepatutnya jumlah ahli adalah 4 dan 4 lah. Okay, but I want the group members, saya nak group members itu campuran sebab saya lihat di sini kita semua boys no girls in the class, dan kita ada pelajar Melayu dan juga pelajar India. Okay, so I want mix saya nak mix, maksudnya dalam satu group akan ada 2 pelajar Melayu dan juga 2 pelajar India, sama juga untuk group yang kedua. So kita akan ada 2 group. So group itu nanti saya akan wujudkan dalam author, kamu boleh masukkan nama di situ saya akan wujudkan dalam author. Okay, dan kalau kamu lihat books books ni ada di atas ni. Kalau you klik di sini ECS books, so kita ada beberapa buku di sini kalau kamu lihat ada buku communication system. Okay, daripada ini adalah buku yang kita akan digunakan dalam nota. Nota banyak menggunakan buku daripada Wayne Tomasi, iaitu communication system yang ini sorry, not this one, sorry, ni this is this one. So this is books by Wayne Tomasi. Ni dia size dia besar, so tak boleh buka sorry. You kena download dulu dan baru you boleh buka. So nota banyak menggunakan buku yang ini Electronic Communication System Fundamentals Through Advanced, which is written by Wayne Tomasi. Okay, so ini adalah buku utama, dan buku yang kedua kamu boleh gunakan yang ini, dan yang ini dan seterusnya lah. So ada banyak sebenarnya. So kalau nak pergi ke library kejap so nota yang saya share itu adalah Wayne Tomasi's first edition So dia ada buku yang 5th edition seperti yang saya tunjuk ni lah. Semua boleh nampak buku ni? Can you see this book? Boleh Boleh Dato'. Okay. So ini adalah buku yang 5th edition. So ini boleh dapat dekat library sebenarnya, ada dekat library. Kemudian apa? Buku sudah. Okay, so past year questions pun saya dah masukkan di sini Past year questions saya dah masukkan. Kemudian student list, kita ada 8 orang pelajar. Okay, 8 orang pelajar. Individual activity. So nanti saya akan wujudkan group activities. So the first activity is to form a group. Okay, so maximum 4 orang pelajar lah. So since kita ada 8 orang pelajar, so kita akan ada dua group Dan saya akan update untuk task yang pertama, nanti saya akan masukkan ke dalam sinilah group activities. Saya akan masukkan dia punya instructions, dan kamu boleh, dan saya akan terangkan nanti tentang instructions tersebut. Okay, assessment nanti kita akan ada quiz secara online menggunakan author di sini and then marks di sini. So untuk sinopsis ini tadi saya terangkan, dan di sini ada lesson plan So kalau kita lihat lesson plan, for example this one. So lesson plan ini perlu dibaca oleh pelajar, menerangkan tentang apakah contoh di sini
course learning outcome. Learning outcome, the first one is to analyze various types of analog and digital modulation techniques and suitable method for electronic transmission. And then the second learning outcome is to practice professionalism in work related to electronic communication system. And finally, to construct a report and do presentation in work related to electronic communication system. So ini adalah hasil pembelajaran yang kita target untuk capai pada akhir semester nantilah. Okay. Yang mana untuk learning outcome yang pertama adalah lebih kepada test, quiz dan juga final exam. Manakala untuk learning outcome kedua dan ketiga lebih kepada untuk project yang mana kita akan assess through the project. Okay. So we are going to do PBL, problem based learning. Okay. Dan dia ada beberapa aktiviti pelajar. So this is a student centered learning process. Dan kalau kita lihat seterusnya adalah topik-topik yang akan diajar dalam ECS. So the first one is introduction, okay, chapter 1 for week 1 and week 2. So the left column is week numbers, week 1, week 2, week 3 and so on. And then chapter 1 introduction to communication system. Chapter 2 adalah noise. Okay, noise. Chapter 3, so chapter 2 chapter 2 noise adalah task yang pertama untuk kamu punya project. Okay, so it is mainly about the noise topic. Okay. Dan untuk kalau diikutkan di sini pada week 5 kita akan lihat berkenaan dengan analog modulation. So analog modulation terbagi kepada dua bahagian. So chapter 3 ni chapter yang paling besar. Okay, chapter yang paling besar dalam ECS. So kita punya pelajaran lebih tertumpu kepada chapter 3 actually. So chapter 3 adalah berkenaan dengan analog modulation and demodulation. So dia melibatkan amplitude modulation untuk bahagian yang pertama dan bahagian kedua melibatkan angle modulation iaitu FM dan juga PM, phase modulation. Okay. So chapter 3 ini juga akan menjadi task yang kedua dalam projek kamu nanti. Okay, sama ada AM ataupun FM ataupun kita buat both simulation menggunakan MATLAB. Yang mana hasratnya adalah supaya kamu melihat macam mana bentuk gelombang gelombang communication tersebut. So biasanya pelajar dia antara sebab pelajar tidak begitu berminat dengan communication sebab antaranya adalah tak nampak gelombang tu macam mana bentuknya. Okey, dan antara input yang diberikan, antara komen yang diberikan adalah subjek communication ni susah. Okey, mungkin disebabkan subjek signal and system yang telah mereka ambil sebelum ni yang mana sukar untuk score. So I don't know, during my time as a student, kita tidak ada masalah dengan subjek signal system. Pada zaman saya dulu, subjek yang paling susah adalah EMT, electromagnetic. Itu zaman saya dulu lah. Yang mana masa tu ramai yang fail at that time, a long time ago lah. But now seems like I don't know what happened. We will look into this matter later. Yang mana subjek signal and system ini dikatakan agak sukar untuk score, padahal sebenarnya tidak begitu. So itu antara persepsi pelajar berkenaan dengan subjek communication. So untuk makluman semua, sebenarnya subjek yang susah itu adalah subjek teras program yang mana adalah sama untuk communication, mechatronic, medical, electronic, microelectronic dan sebagainya. Dan apabila kamu memilih pengkhususan, subjeknya itu lebih santai sebenarnya sebab dia sudah lebih kepada specialization punya topics dan dia tidak melibatkan kompleks mathematics yang terlalu tinggi arasnya berbanding dengan subjek-subjek teras yang lain. Okay. So again back to here untuk chapter 3 analog modulation.
dan juga kita akan pergi kepada chapter 4, digital modulation and transmission. So ini cuma satu topik saja, digital modulation and transmission. Kita akan cover pada minggu ke-9, 10 dan 11. Okay. So for your information, ini adalah sebahagian daripada topik di dalam subjek digital communication. So subjek digital communication diambil oleh pelajar-pelajar yang mengambil pengkhususan communication. Kemudian last sekali adalah chapter 5, transmission line, antenna and propagation. So ini pada minggu ke-12, 13 dan 14. So ini lesson plan ini merujuk kepada 14 minggu perkuliahan. Okay. So kalau kamu lihat di sini chapter 5 yang chapter terakhir ini dia sebenarnya melibatkan 3 topik besar, iaitu transmission line, antenna dan juga wave propagation. So chapter 5 sebenarnya terdiri daripada 3 subjek yang berbeza di dalam program BEJ. Okay. Kita ada 3 subjek yang berbeza, iaitu untuk transmission line banyak di cover dalam EMG, elektromagnetik gunaan. Kemudian antena, kita ada subjek antena khusus untuk antena. And wave propagation, kita ada subjek wireless and mobile communication. So we can say that ini adalah ringkasan daripada 3 subjek menjadi satu topik dalam ECS. Okay. So kalau kita lihat dalam lesson plan, dalam lesson plan perancangannya adalah kita akan buat kuliah secara online selama 6 minggu. Selama 6 minggu. Selama 6 minggu kuliah dan kemudian pada minggu yang ke-7, iaitu selepas naik cuti, kita akan buat kuliah secara fizikal. Okay. Okay, so secara fizikal. Ini ada kesilapan sikit, nanti saya betulkan . So ini silap . So ini ada silap sikit dari segi numbers lah, nanti saya betulkan balik. Okay, so saya go through yang ke bawah. Ke bawah sini ada berkenaan dengan assessment. So berapa persen kita punya markah adalah 20% untuk test. Okay, 10% untuk quiz. So quiz biasanya adalah multiple choice ABC yang mana mudah untuk kamu jawab lah. Ini pada minggu ke-7 dan minggu ke-12. Dan kemudian adalah PBL, presentation and demo and also the report. So kita akan ada proses demo nanti untuk task yang kedua. Demo ni adalah sesi Q&A yang mana saya akan tanya soalan nanti. Okay. So project consists of 20% of coursework marks. Okay. Remember that project ini adalah peluang untuk kamu score dalam subjek ECS. Okay. Dia menyumbang markah yang besar untuk membantu kamu untuk skor dalam subjek ECS. Okay. Dan final exam adalah 50%. So macam mana final exam nanti? Final exam akan terdiri daripada 4 soalan. So previously in the previous semester we do 4 questions. So 4 questions, 1 question 25 marks. Okay. 1 question 25 marks. So kita ada total 100 lah. So soalan yang pertama adalah untuk chapter 2. Soalan kedua adalah chapter 3. Soalan ketiga adalah chapter 4. Soalan keempat adalah chapter 5. Okay. So soalannya adalah subjektif. Tidak ada objektif dalam final exam. Dalam final exam kita akan berikan banyak formulas. Okay, equations kita akan berikan dan kamu perlu faham cara untuk menggunakan equations tersebut. Okay. Kemudian okay. So okay. So special requirement kita perlukan MATLAB lah. Kita perlukan MATLAB. Ini tak perlu, yang atas ni tak perlu. Oscilloscope
tengok nanti adakah kita perlu menggunakan oscilloscope atau tidak. Okey. Kemudian untuk references, so kita ada references yang pertama, yang buku yang saya tunjukkan tadi. So ada buku yang kita boleh dapat dekat library dan ada dia punya call number di sini. So you can search in the library for the physical book, buku bercetak. Dan kita banyak menggunakan Wayne Thomas's book dan ada juga buku daripada Frenzel. Okay, Louis Frenzel. Dan kamu juga sebenarnya boleh akses e-book. So saya ada masukkan 2 e-book di sini yang kamu boleh akses. So you can access the e-book daripada sini menggunakan akaun pelajar. Okay, so boleh akses Science Direct untuk e-book. Okay, boleh lihat So UTHM sebenarnya ada subscribe e-book Science Direct. So dia adalah buku digital yang kamu boleh download PDF-nya. So I suggest you to go to the link and try to download for your references. Okay. Selagi kamu adalah pelajar UTHM, kamu ada akses secara percuma. Okay. So kamu ada akses secara percuma. So saya cadangkan kamu untuk download buku tersebut. Satu lagi, library pun dia akan pantau kita punya berapa banyak download untuk setiap buku. Dan kalau jumlah download tu tidak banyak, so mungkin akan datang dia tak subscribe lagi lah dengan Science Direct. So kita kena support. So I suggest we need to support the usage of the e-book from Science Direct. So I suggest please download the books. You can download the books from the link using your student account. Okay, dan ada banyak lagi buku-buku lain yang kamu boleh refer di situ. Ini saya listkan cuma 2 sahaja. So di situ ada beribu buku yang kamu boleh lihat. Okay. Additional information, we will practice about ethics and also the communication skills. So ethics and communication skills ni nanti kamu akan lihat banyak yang diterapkan dalam projek kamu lah. So kita akan lihat juga ethics kamu semasa presentation dan juga dalam penulisan report. Okay. Dan juga demo masa proses Q&A nanti. Dan kemudian dari segi communication skills ini lebih kepada kamu punya recorded video presentation, group recorded presentation. Okay. So untuk presentation nanti sebaiknya kamu tidak bercakap menggunakan skrip. Okay. You can explain using your own words. Okay, tentang topik-topik yang berkaitan lah. Okay. So course attendance, okay, so ini adalah peraturan universiti. So sila lihat di sini So kursus ini adalah hadir wajib HW 80%. Yang mana kehadiran adalah 80% perlu hadir ke kelas. Okay. Dan 80% ni kalau untuk makluman kamu 80% ni maksudnya kamu tidak boleh tidak hadir ke kelas tanpa sebab sebanyak 3 kali. Okey, 3 kali tak hadir itu dah dikira 20% lah. 3 kali adalah maksimum. Okey, so saya tak kisah kalau tak dapat hadir, please make sure you send to me document sama ada you ada MC doktor ataupun kamu terlibat dengan aktiviti rasmi universiti, boleh sediakan surat, ataupun katalah kamu tidak ada langsung semua dokumen tu So what you need to do, you need to write a letter to me.
Okay, write a proper letter. Why you tak hadir. Even though katalah you tertidur sekalipun, tulislah surat. So itu adalah satu documentation menyatakan kamu sebab-sebab kamu tidak dapat hadir. Okay, and if you write your own letter, I suggest you to get a signature from your PAK. Okay, biasanya kalau pelajar tulis surat, saya minta dia lalu PAK dulu untuk dibaca dan juga ditandatangan. Barulah dihantar kepada saya untuk simpanan saya lah. Okay. So, selesai berkenaan dengan lesson plan. Berkenaan lesson plan, kita dah selesai dan tadi nanti isu-isu di sini adalah berkenaan dengan tarikh tadi tarikh test 18 Mei dan juga tarikh quiz ada yang clash. Okey, nanti saya akan bincang dengan penyelaras dan saya akan maklumkan semula lah sama ada kita tukar tarikhnya atau kamu perlu buat replacement test pada waktu yang lain. Okey, so dia ada dua option lah. Okey, nanti kita akan lihat semula. Okay, so buku dah, so kita dah lihat author dan mungkin saya nak explain sedikit. Saya nak explain sedikit berkenaan ni. Saya akan share Microsoft Whiteboard. So kita boleh collaborate dengan whiteboard. So di sini saya akan share kepada kamu semua juga. So collaborate with whiteboard. Okay, semua boleh nampak skrin saya? Hello, boleh nampak skrin? Boleh. Okay. Boleh ada. Sorry lah, sometimes you akan rasa seronok, sometimes you akan rasa boring. Okay, so biasalah so but hopefully my class is not boring lah, hopefully. Okay, so saya nak terangkan di sini saya nak terangkan apa sebenarnya yang kamu akan belajar nanti dalam ECS. Okay, apa sebenarnya so kita ada 5 chapter tadi seperti yang kita lihat Okay, so 5 chapter yang kita belajar. Kalau kamu lihat so saya nak lukis sikit lah so kita akan lihat communication system so communication system terdiri daripada transmitter. Okay, transmitter. Okay, so transmitter ini kita akan ada input input sama ada daripada external sources ataupun internal sources So contoh apakah contoh transmitter contoh transmitter yang mudah adalah kamu punya handphone lah, mobile phone tu So mobile phone itu juga adalah transmitter yang mana dia punya input adalah daripada suara user user's voice, dia akan convert kepada electronic dia akan convert kepada electromagnetic form, electromagnetic waves dan dia akan hantar melalui medium udara. Okay, so in communication system dia akan perlu ada 3 basic iaitu transmitter, okay, dan kita ada medium ataupun kita panggil sebagai channel. Okay, and we have the third component which is the receiver. Okay, and then keluarlah dia punya output. Okay, so apa yang kamu akan belajar dalam ECS semuanya berkenaan dengan 3 perkara ini 3 komponen ini iaitu transmitter, channel,
receiver. Channel atau medium dipanggil. So channel ini boleh juga dalam boleh juga channel ini dalam wired medium. Apakah contoh wired medium? Dia boleh jadi copper wire ataupun boleh juga sebagai contohnya fiber optics. Okay. So kalau kita hantar secara wireless, so maknanya gelombang itu akan dihantar dalam bentuk electromagnetic waves, okay, ke dalam medium udara. Okay. So nanti dalam chapter 1 dalam chapter 1 kita akan lihat secara umum berkenaan dengan communication system ini. Okay, kita akan lihat secara umum berkenaan dengan communication system ini. Okay, secara keseluruhan. So ini saya letak chapter 1 Chapter 1. Kamu akan belajar tentang apakah transmitter, apakah receiver, apakah channel. Okay, so kita akan lihat secara keseluruhan sistem electronic communication system tersebut. Okay, kemudian kita akan masuk kepada chapter yang kedua. So chapter yang kedua ini adalah berkenaan dengan noise. Noise adalah electrical energy that disturbs the transmitted signals. So dia adalah satu electrical energy yang mengganggu signal yang kita hantar daripada transmitter kepada receiver. Okay, so noise, it can happen inside the system. Okay, noise can happen inside the system. Okay, noise can exist within the system. Okay, noise also can exist within the channel. Okay, and also within the receiver itself. Okay, so kalau dia wujud di dalam sistem, di dalam transmitter receiver, kita panggil dia sebagai internal noise. Okay, dan kalau dia wujud di dalam medium, dia adalah dipanggil sebagai external noise, noise daripada luar. Okay, so ini adalah berkenaan dengan chapter 2. Okay, chapter 2 adalah noise. Okay, so dalam chapter 2 iaitu noise, so dalam chapter 2 apa yang kita akan fokus adalah lebih kepada thermal noise, iaitu noise yang disebabkan oleh perubahan suhu. Okay, dipanggil sebagai thermal noise. Okay, dia ada banyak jenis noise. Okay, noise ada banyak jenis. Apa yang kita nak fokus adalah kepada thermal noise. Okay, noise yang disebabkan oleh perubahan suhu. Okay, nanti kamu akan lihat bahawa lagi tinggi suhu persekitaran ataupun suhu di dalam sistem, maka dia akan mewujudkan noise power yang lebih besar, which is not good. Okay, so secara idealnya kita ingin noise ini seminimum yang mungkin. Okay, we want the noise to be as minimum as possible, so that we can transmit a better quality signal. Okay, kita boleh hantar signal dengan kualiti yang baik. Okay, so itu adalah berkenaan dengan chapter 2. Dan dalam chapter 2 noise, nanti kamu akan lihat bahawa antara komponen yang menyumbang kepada noise yang besar di dalam sistem adalah disebabkan oleh amplifier. Okay, so nanti kamu akan lihat bahawa dia ada banyak komponen yang boleh melibatkan noise, tetapi yang utama di sini adalah kita akan fokus kepada amplifier, yang mana amplifier ini akan menyumbang kepada noise di dalam sistem. Okay. Kemudian selesai berkenaan dengan chapter 2, kita akan masuk kepada chapter 3. So chapter 3 dia adalah melibatkan analog modulation. Okay, analog modulation and demodulation. So
So, dalam chapter 3, kita akan fokus di dalam transmitter dan juga proses di dalam receiver. Okay. So, di dalam transmitter, saya tukar color je. So, di dalam transmitter, transmitter terdiri daripada pelbagai komponen, pelbagai electronic components. Antara komponen yang ada di dalam transmitter kita panggil sebagai modulator. Okay, modulator. Okay, so modulator ini dia adalah satu komponen yang akan menukar input. Okay, menukar input. Okay, kita ada input di sini dan juga kita ada input di sini. Okay, dia akan melaksanakan proses modulation. Okay, so modulator dia bukan satu komponen dia terdiri daripada blocks of components. Okay, dia terdiri daripada blocks of components yang mana dia akan menerima dua input. Yang pertama adalah input signal. Input signal kita sebut di sini sebagai VMT. Okay, message signal. M di sini melibatkan message. So dia adalah input message. So dia adalah dalam function of time. Okay, dia adalah fungsi terhadap masa. Dan satu lagi input dipanggil sebagai carrier. Okay, VC of T. Okay, dia adalah fungsi, dia adalah signal dia adalah signal, tetapi dipanggil sebagai carrier. Okay, VC of T. Okay, function of time. Dan dia akan menghasilkan output, contohnya AM, okay, VAMT, atau dia akan produce VFMT untuk FM band, ataupun dia akan menghasilkan VPMT. Okay, so VAMT, VFM ataupun VPMT ini adalah signal yang kita akan hantar ke dalam medium. Okay, so modulator dia tugasnya adalah menukar input signal kepada signal yang bersesuaian untuk penghantaran dalam medium. Okay, so the keyword here, the word here is modulation process. Modulation adalah melibatkan mixing of two inputs. Okay, which is the input message and also the carrier. Okay, so dia bukan hanya melibatkan mixing sahaja, tetapi dia juga akan melibatkan perubahan sifat carrier. Okay, perubahan sifat carrier. Okay, apabila proses mixing itu melibatkan perubahan sifat carrier signal, maka dia dipanggil sebagai modulation. Okay, remember modulation involve changes of characteristic of one signal. Okay, which is the carrier. Sekiranya dia tidak melibatkan proses perubahan karakteristik, maka dia hanyalah sekadar mixing sahaja. Okay, but if modulation happens, that means the characteristic of the carrier will change. So apakah karakteristik yang akan bertukar? Dia ada tiga nanti yang kamu akan belajar, iaitu amplitude yang pertama. So kiranya amplitude carrier berubah berkadaran dengan amplitude daripada input message, maka dia akan menghasilkan AM signal. Okay, sekiranya proses modulation itu melibatkan perubahan frekuensi carrier, okay, sekiranya berlaku perubahan frekuensi carrier disebabkan oleh perubahan amplitude daripada message, input message, maka outputnya adalah frekuensi modulation. Okay, sekiranya fasa carrier berubah berkadaran dengan perubahan amplitude daripada input message, maka signal yang terhasil adalah phase modulation. Okay, so ada tiga karakteristik yang kamu akan belajar nanti, iaitu amplitude, okay, amplitude,
yang kedua adalah frekuensi, yang ketiga adalah fasa ataupun phase. Okay. So dalam chapter 3 dia melibatkan analog system. Okay, chapter 3 adalah analog system, means that kita akan terima input analog, kita akan proses secara analog, dan kita akan hantar signal secara analog. Hello? Semua boleh dengar? Boleh. Tadi Okay. Tadi terputus satu. sekejap Tadi Okay. terputus. Terputus. So tadi saya terangkan dalam chapter 3 dia melibatkan analog system. So analog system, apa yang berlaku dalam analog system adalah, saya padam baliklah sikit So dalam analog system chapter 3 adalah analog system. So analog system bermaksud kita menerima analog input. Kita akan proses di dalam transmitter secara analog. Kita akan hantar signal secara analog signal. Okay, receive juga analog. Kita proses di dalam receiver secara analog dan kita akan produce output secara analog. So everything is analog. Analog apa? Apa maksud analog? Means that dia adalah continuous over time. Okay, dia adalah berlakunya perubahan continuous perubahan terhadap masa. Okay. Dan kemudian dalam chapter 3 juga kita akan belajar berkenaan komponen yang ada dalam receiver. Okay, di dalam receiver adanya komponen yang dipanggil sebagai demodulator. Okay, demodulator terdiri daripada beberapa komponen elektronik yang akan melakukan proses reverse ataupun dipanggil sebagai demodulation process. So dia akan buat proses yang terbalik So tadi signal-signal ini yang tadi kita dah produce dalam transmitter. Okay. Sama ada AM atau FM atau PM. So kita hantar daripada transmitter kita hantar kepada receiver. Okay. Dalam receiver dia ada banyak proses yang berlaku. Okay, filtering, tuning, amplifying dan sebagainya. Dan kemudian yang terakhir so demodulator ini adalah proses yang berlaku di akhir bahagian receiver. Yang mana kita akan convert signal AM atau FM atau PM tadi, signal AM, FM atau PM, kita akan melakukan proses demodulation untuk menghasilkan signal yang asal. Okay. We want terputus lagi tadi. So the demodulator, the job of the demodulator is to produce the original signal at the output. So kita nak produce semula signal VMT. Okay, pada output. Okay, so ini adalah proses yang dilakukan oleh demodulator. Okay, nanti dalam kamu punya project task yang kedua, kamu akan melakukan simulation untuk modulate transmitter dan juga receiver. Okay, yang mana mungkin melibatkan AM dan juga FM. Okay,
So kita akan berikan beberapa parameter, kamu akan lakukan proses modulation untuk kamu terbitkan signal-signal yang berkaitan. Contoh tadi kita nak lihat macam mana bentuk inputnya, macam mana bentuk signal yang kita hantar. Okay. And then kita receive macam mana dia punya signal. And then the output, how does this output signal looks like and so on, dengan adanya perubahan parameter yang diberikan. So from there you can see the difference in terms of how does the signals difference from one place to another, from one process to another process. Okay, so itu lebih kepada project task yang kedua. So untuk project tersebut saya cadang kamu start download MATLAB bermula pada minggu inilah supaya kamu boleh terbiasa dengan MATLAB. Okay, siapa yang belum pernah cuba MATLAB boleh cuba dengan segera. Okay. So that is about chapter 3. So I put here chapter, saya letak di sini chapter 3. So di sini adalah chapter 3. Okay. So selesai chapter 3, kita dah lihat proses modulation dan juga demodulation. Kita akan pergi kepada chapter yang keempat, iaitu digital modulation and transmission. Okay, again for chapter 4, okay, chapter 4 saya akan lukis semula. Kita akan buat color yang lain pula. Contoh color hijau lah. So dalam chapter 4 kita akan lihat di dalam sistem juga, di dalam transmitter dan juga di dalam receiver. Okay, so di sini kita akan lihat semula modulator. Okay, kita akan lihat modulator, tetapi di sini adalah digital system. Okay, di sini adalah digital system. So dalam modulator apa yang kita akan lihat nanti, again dia akan ada input message. Okay, akan ada input message, akan ada carrier signal, dan apakah yang akan dihasilkan nanti iaitu di sini akan dihasilkan akan ada PSK PSK akan ada mula-mula adalah saya padam. So again dalam proses modulation, even dalam digital dia juga melibatkan perubahan karakteristik carrier. Sama ada jika amplitude carrier berubah disebabkan oleh perubahan amplitude daripada input signal, maka kita akan produce ASK, BASK. Okay. Sekiranya frekuensi carrier berubah, maka dipanggil sebagai VFSK. Okay, sebelum tu ASK bermaksud amplitude shift keying. FSK bermaksud frequency shift keying. Dan sekiranya fasa ataupun phase of the carrier change during the modulation process, so we call it as VPSK. Okay, PSK signal, phase shift keying signal. Okay. Dan kita akan juga lihat demodulator, sama juga demodulator. Okay, demodulator. So dalam demodulator kita akan lihat so signal-signal ini dihantar kepada receiver. So dalam demodulator dia akan buat proses demodulation untuk menghasilkan original input signal which is the BMT. Okay. So kalau kamu lihat chapter 3 dan juga chapter 4, dia mirip sebenarnya, dia adalah mirip. Yang mana ASK, okay, ASK signal adalah setara dengan AM. FSK signal dia adalah setara dengan FM signal dalam analog. PSK signal adalah setara dengan PM signal dalam analog. Okay. So what's the difference actually? Okay. So dalam chapter 4 nanti kamu akan lihat apa yang berbezanya. Okay, apa yang berbeza. So dalam chapter 4
apabila kita melihat digital system, what's the good thing about digital system compared to analog? So kalau kamu lihat contoh television, television sekarang sudah digital television, digital channel. Yang mana kalau kamu lihat dia punya signal quality itu lebih baik berbanding dengan analog channel TV, TV channel. So siapa yang ada TV yang lama tu, kalau kamu lihat dia punya quality signal itu tidak begitu baik. You akan nampak macam ada macam bergoyang-goyang dan dia ada macam garis-garis dan sebagainya. So itu dia lebih kepada analog signal, dia merujuk kepada analog channel. Okay, apabila kita beralih kepada digital TV, even digital TV pun ada yang free, contoh TV 1, TV 2, 3. Dan yang lain adalah contoh Astro. Astro adalah digital television. Okay, digital channel, digital television channel seperti Astro juga. So kalau dilihat dari segi kualitinya, digital channel itu lebih baik berbanding dengan analog. Dan nanti kamu akan lihat bahawa selain daripada kualiti, digital signal juga boleh dihantar pada jarak yang lebih jauh berbanding dengan analog. Okay, so ada banyak kebaikan digital system compare to analog. Okay, so kalau kita lihat di sini dalam aspek proses, so dalam digital system, if you see from my picture over here, we can have an analog input. Okay, we can have an analog input, and we can also have digital input. Okay, kita ada flexibility sama ada untuk menerima analog input signal ataupun digital input signal. Macam mana bentuk digital input signal? Dia adalah dalam bentuk pulses. Okay, dalam bentuk pulses of signal. Dia adalah discrete over time. Okay, kemudian dalam receiver, dalam transmitter, what happen is that, okay, dalam transmitter kita akan melakukan proses secara digital. Okay, we will do the process of digital. Okay, and when we want to transmit into the medium, we have two options. Either we want to transmit as a digital pulses, or we want to transmit as a analog. Okay, maknanya kita boleh hantar secara analog ke dalam udara, wireless medium. So apa yang kita akan hantar adalah analog signal. Contohnya adalah signal ASK tadi yang kita lihat, ataupun FSK, ataupun PSK kita akan hantar secara analog. Apa maksud analog? Kenapa tiba-tiba jadi analog? Okay, so apabila kita menghantar signal di dalam udara menggunakan gelombang elektromagnet, so gelombang elektromagnet adalah analog signal yang mana dia adalah continuous over time. Okay, so dia adalah analog tetapi dia punya content adalah digital. Berbeza dengan yang tadi, AM, FM dan PM, dia adalah analog signal dan dia punya content pun adalah analog. Okay, so we can have the flexibility to send the signal as analog, or we can send the signal as digital pulses through the wired medium. So kita boleh hantar signal tersebut dalam wired medium dalam bentuk digital pulses. Macam mana bentuk digital pulses? Digital pulses adalah signal yang melibatkan perubahan voltage. So dia melibatkan perubahan voltage. So ada voltage di sini. Okay, ada certain voltage dan ada zero voltage. Okay. Dan kalau kamu lihat di sini, ini adalah dalam bentuk data, process of data. So data dia ada dua kemungkinan dalam digital, either logic 0, logic 1, logic 0 dan sebagainya. 1, 0,
10 dan seterusnya. So this logic 1010 is a digital data that we convert into either analog signal, ASK, FSK or PSK, ataupun kita nak convert kepada digital pulses dalam bentuk perubahan voltage. Okay, dan kita hantar ke dalam wired medium. So wired medium can be what? What is a wired medium? Dia adalah kabel. So kabel itu boleh jadi contoh copper wire ataupun fiber optics for example, boleh juga. Okay. And another thing is that we will do the process in terms of digital signal, okay, digital data, and the output produced by the receiver, output daripada receiver nanti, dia boleh jadi sama ada kita nak produce analog output ataupun kita nak produce digital output signal. Okay. So that means apa yang saya nak simpulkan di sini bermakna dalam digital system we have the flexibility to choose analog and digital process. Okay, there's a flexibility of the digital system yang tidak ada dalam analog system. Tadi kalau kita lihat analog tadi, kesemua proses itu adalah analog. Okay. Manakala dalam digital we have the flexibility to choose. Okay, we can have the flexibility to choose the process that we want to do. Okay, dia boleh tukar, dia boleh convert analog digital to analog. Dan since kita ada flexibility tersebut, maka ada dia punya drawbacks. The drawbacks is that digital system melibatkan lebih banyak proses berbanding analog. Okay, kerana dia ada pelbagai proses untuk convert analog to digital to analog, maka dia melibatkan banyak proses. So itu antara dia punya disadvantage lah. But that one is not a big problem. Okay, since the output is very good compared to the analog. Okay, so I can write this one as what? This is we can say that this is for chapter 4. Okay, chapter 4. Okay. So chapter 4 seperti saya sebutkan tadi adalah sebahagian kecil daripada subjek digital communication yang diambil oleh pelajar-pelajar elective communication lah. So kalau kamu ambil elective communication, maknanya kamu akan belajar lebih detail nanti pada subjek yang berikut. Okay. So and then after finish chapter 4, kita akan pergi kepada chapter 5. Okay. Ini saya terangkan umum apa yang kita nak belajar satu semester ni. So chapter 5 saya guna color lain color purple pula. Okay. Saya rasa kamu pun boleh conteng sama-sama. Kita boleh conteng sama-sama gambar ni. If you have a pen, I think you can draw on your own. You boleh lukis-lukis di sini. Semua boleh try lukis kat sini kalau you nak. Nak tambah-tambah pun boleh. So ni kita tengah collaborate. We are collaborating the whiteboard actually. So now I want to show you about chapter 5. So kalau you lihat tadi chapter 3 and chapter 4, kita melihat proses di dalam transmitter dan receiver. Okay, the processes happens inside the transmitter and receiver. And when we learn about chapter 5, so chapter 5 we want to learn the process happen outside from the transmitter and receiver. Okay, dalam chapter 5 kita dah tak lihat lagi dalam transmitter, dalam receiver. Kita melihat proses yang berlaku di luar transmitter and receiver tersebut. Okay, so dalam chapter 5 terbagi kepada 3 topik utama. Yang pertama adalah berkenaan dengan transmission medium. Okay. Yang pertama adalah berkenaan medium, sama ada medium wireless ataupun wired medium. Okay, bahagian pertama adalah berkenaan dengan medium. We will learn about the medium, the type of mediums dan juga karakteristik daripada medium tersebut. Okay, kemudian masuk kepada subtopik yang kedua dalam chapter 5 dipanggil sebagai antena. So antena
adalah benda yang ini this one Okay, we have the transmit antenna and also the receive antenna. Okay, the transmit antenna and the receive antenna. Okay, so so ini kita akan belajar dengan nak kata detail tak juga dia sedikit saja sebenarnya tentang antenna. Just briefly about the antenna. How does the antenna transmit the signal? Okay, antenna tujuan dia adalah menerima signal dan juga dia tugasnya juga adalah untuk memancarkan signal dalam bentuk gelombang elektromagnet. So that's the job of the antenna. Okay, and then the third subtopic of chapter 5 is about the wave propagation. Okay, ni wave propagation ni yang gelombang ni yang bergerak di dalam medium tersebut sama ada gelombang yang bergerak di dalam medium udara wireless ataupun gelombang yang bergerak di dalam wired channel. Okay, so we will learn about the characteristic of the wave that travels through the medium. Okay, we will learn about the characteristic of the wave that travels through the medium. Okay, so itu adalah berkenaan dengan chapter 5. So chapter 5 adalah kita akan lihat proses yang berlaku di luar daripada transmitter dan receiver. Okay, so that's it. Itu yang kita belajar dalam ECS sebenarnya. Ringkas saja, saya ringkaskan secara keseluruhan. Okay, so yang lain boleh dengar suara saya? Boleh doktor. Boleh Boleh. Korang janganlah senyap, takutlah saya. Saya kalau student senyap saya risau. Okay, so kita kamu ada 8 orang, so this is I think the good chance for you to ask as many questions as you like. Okay, you are most welcome to ask questions. You're most okay. Anytime you can interrupt my lecture, no problem. Okay, so mungkin saya nak share sedikit ini pengalaman yang lepas apa sebenarnya kebaikan benda ni yang kita belajar ni So kita ambil contoh you punya handphone mobile phone Ini apa ni mobile phone ni apa? Transmitter ke receiver sebenarnya? Okay. Kamu punya mobile phone sebenarnya dia terdiri daripada kedua-duanya sekali. Okay. Your mobile phone consists of transmitter and receiver. Okay. So kalau sebagai transmitter means that apabila saya call kamu, contohnya saya contact kamu through mobile phone. So I will contact you, so my voice is the input. Okay. My voice is the input and then goes through the mobile phone. So this mobile phone will do the process of modulation. Okay, dia akan convert kepada gelombang elektromagnet yang sesuai untuk dihantar ke dalam wireless medium. And then sampai kepada kamu punya mobile phone. Mobile phone kamu akan terima signal yang saya hantar dan kemudian dia akan convert signal tersebut, signal yang diterima kepada signal yang asal. Itu sebabnya kamu boleh dengar saya punya suara di bahagian sana. So, what's the good thing of this modulation is that we can send the signal in a long distance. That's one of the benefit. Okay, antara benefit modulation, kita boleh hantar signal pada jarak yang jauh. Okay. Apa lagi kebaikan modulation? Okay. So, kalau kamu lihat nanti modulation sebenarnya dia bukan hanya boleh melibatkan dua input sahaja, tetapi dia juga boleh melibatkan, ini saya tukar color lagi minimum dua input dan dia boleh ada lebih daripada dua input. For example kita ada banyak input message. Kita ada VM2, VM2, VM3 and so on dan sebagainya. So maknanya kita ada banyak input message dan kita boleh ada satu carrier. Okay, kita boleh ada satu carrier. Banyak input message, satu carrier. Macam mana bentuknya? So
contoh kalau dalam kita buat voice conference for example contoh voice conference yang mana melibatkan banyak suara. Okey, ada suara 1, suara 2, 3, 4 dan seterusnya. So itu adalah signal yang berbeza-beza. Okey, yang mana apabila kita modulate the signals with one carrier, okay, we can send all the message together into the medium. Okay, dan sebenarnya bukan hanya satu carrier yang kita boleh pakai banyak carrier sebenarnya. So we actually can have many input message and many carrier signals. But that one is for high level modulation yang mana tidak termasuk dalam you punya syllabus. Okay, so kamu selamatlah. Okay, so dalam kamu punya syllabus, kita akan fokus satu input message dan satu carrier. Okay, kita pernah tanya juga multiple input message. Okay, kita pernah tanya multiple input message. Ya, nanti saya akan jelaskanlah. Tetapi menggunakan satu carrier sahaja. But that one is a sub question sahaja. Dia tidak banyak markahnya lah. Okay, so di dalam kamu punya syllabus kita cuma fokus satu je lah, satu je. So tak perlu takut Okay, apa contoh yang melibatkan banyak signal? Itu macam kita punya mobile phone Mobile phone kita adalah menggunakan 3G, 4G or 5G systems. Okay, yang mana dia melibatkan high level modulation techniques. Okay, so since saya dah sebut banyak input kalau banyak input itu bermakna kita boleh multiplex many inputs and share the medium. Okay, so that means modulation allow us to do the multiplexing process so that we can transmit many signals together. Okay, that's a good thing about modulation. Okay, another advantage of modulation is that dari segi hardware, penggunaan hardware itu lebih kurang tidak begitu kompleks dari segi hardware itu. Hardware design is more apa nak kata, dia punya hardware design itu lebih mudah untuk jika kita melakukan proses modulation, bergantung kepada application dan juga teknologi semasa. Okay, so sekadar perkongsian sebenarnya modulation ni kan pernah ditanya kepada saya semasa proses job interview. Okay, long time ago before I work as a lecturer in UTHM saya telah pergi kepada beberapa company untuk proses interview. Dan yang saya masih ingat sampai sekarang saya pergi ke interview di Flextronic di Johor di Senai if I'm not mistaken. So dia at that time Flextronic adalah company, dia tidak ada produk, dia lebih kepada assembly punya proses dia company yang memasang produk. Okay, dia tidak ada produk khusus. Yang mana salah satu apa yang dihasilkan adalah telefon, cordless telefon telefon rumah dia memasang cordless telefon untuk brand-brand tertentu lah. So at that time the engineer yang interview saya adalah senior engineer, dia tanya saya, can you explain to me about modulation? Okay, soalan dia mudah aja. Can you explain to me about modulation? What do you understand? So at that time yalah, bila kita dah tahun akhir kita pun dah agak lupa-lupa modulation tu apa jadi saya main belasah je lah, saya jawab je lah. Okay, so tak tahulah betul ke tidak, mungkin kurang tepat ke macam mana macam mana proses perubahan signal so dia nak tahu sebenarnya apa yang kita faham tentang modulation, macam mana kita boleh menghantar signal dari satu tempat ke satu tempat. So the question is easy, it's more about fundamental so nanti bila you job interview dia tidak tanya perkara yang kompleks dia akan tanya perkara yang simple saja
Of course kalau dia nak tanya yang kompleks pun boleh sebenarnya, tapi dia lebih kepada ingin melihat knowledge, fundamental knowledge yang kamu faham, yang kamu telah belajar. Okay. So itu adalah berkenaan dengan serba sedikit berkenaan dengan nilai ECS yang telah kita lihat tadi. So yang lain macam mana? Boleh follow apa yang saya cakap? Boleh doktor. Boleh. So do you want to have a break or should I continue and you can have break on your own atau macam mana? Kalau kelas fizikal kita akan ada break di pertengahan maybe 10 minutes. Kalau yang macam ni macam mana? Adakah you nak break sekejap atau macam mana? You can give suggestion to me. If you ask me, saya boleh jalan 4 jam pun tak ada masalah. Ya, macam mana Hari? Yang lain macam mana? Semua tak nak break Lanyak terus. Kan break 10 minit. Berapa? 10 minit? Ya. Okey, 10 minit dalam berapa? 12.42 ataupun lebih kurang 12.43 lah saya sambung lagi boleh So nanti another 10 minutes up to you can have a rest for a while. Nanti kita akan masuk ke dalam chapter 1 saya akan tunjuk chapter 1 lah So okay, so ini recording akan keep on recording. So nanti 10 minutes, after 10 minutes please come back to the class and as usual open your camera lah. Kita akan sentiasa communicate. Okay, so let's have a break for 10 minutes. Okay, see you again after 10 minutes. Okay.
Okay, semua ada dah? Can we continue? Can you please open your camera? Boleh Penat kesian korang So minta maaf lah sebab saya faham tengah hari ni memang dia rasa mengantuk juga lah. Okay. So yelah, nak sekarang musim bulan puasa kan. Bulan puasa lagilah kita rasa letih sikit lah. Tapi tak apalah, harap bersabar sikit. Saya cuba kita buat secepat yang mungkin lah supaya masa yang lebih tu kamu boleh rehat sebentar sebelum pergi ke kelas berikutnya. So untuk makluman semua, attendance saya akan ambil half an hour sebelum tamat maknanya antara 1:30 hingga pukul 2 tu please make sure you are here in the Teams so that you boleh scan attendance attendance kita akan menggunakan QR code Okay, QR code terus kepada attendance lah. So yang lain mana hari siapa ni, Zafran dengan Tanesh belum ada lagi Tanesh sudah ada. Zafran dengan Hari belum lagi Mana Afiq Aiman ada? Oh, Afiq ada. Okey, silap. Okey. So saya nak kita akan masuk kepada ini kepada chapter 1. Semua boleh nampak saya punya PowerPoint chapter 1? Boleh. Boleh Okay, thank you for the response So kita akan lihat chapter 1. So chapter 1, as I mentioned previously, it is about the introduction to the communication system. So what you will learn here is again the subtopics are introductions and some terminology about the communication systems components, and then you will learn about the electromagnetic spectrum, and then about the bandwidth, and then types of electronic communication systems. Then you will learn just a little bit about the modulation and multiplexing process. And the last one would be decibel and power. So if you ask me, apa yang paling penting dalam chapter 1, dia akan merujuk kepada di sini decibel and power. Yang mana topik-topik yang lain ini sebenarnya telah dia adalah common lah, yang mana dia akan sepatutnya kena familiar sebelum kita pergi kepada chapter 2, 3, 4 and 5. Okay. So dalam final exam memang kita tidak masukkan secara spesifik chapter 1. Yang mana kita anggap chapter 1 telah diserapkan ke dalam chapter 2, 3, 4 and 5. Okay. But if you see in the questions, you will be asked about mainly about this conversion process. Ada banyak ini adalah antara yang utama kamu perlu tahu kerana ini banyak digunakan dalam chapter 2. Pengiraan untuk noise, SNR, signal to noise ratio, dan juga noise factor, noise figure. Okay, so you need to know about this subtopic number 7 especially. Kemudian, okay, so about the first part, so communication systems consist of a transmitter, channel or medium, and also the receiver. So these are the basic component that must have in the electronic communication system. Okay, dan ini adalah block diagram untuk electronic communication system yang mana kita lihat tadi. Kita ada lihat transmitter, ini adalah sumber inputnya, dan di sini adalah medium, transmission medium. So sama ada dia adalah
medium wireless ataupun wired, and then receive at the receiver side and then arrive at the destination. Okay, so gambar di bawah ini lebih kepada sistem sistem internet sebenarnya, ataupun telefon sistem. So dia melibatkan proses request and retrieve data. So for example here, kita ingin akses kepada website. So we want to access to www.uthm.edu.my. So the computer send the signal to the modem. So the modem will do the process of modulation and also the demodulation process, so that the signal can be transmitted through the public telephone network. Okay, and then goes through the modem. The modem will do the demodulation process and then goes to the receiver. So we want to access to the website. So the server will response to the workstation, by giving the data of the front page of uthm.edu.my. Okay, so ini adalah instructions by instructions. So dia akan return data yang diperlukan, iaitu kalau saya type www.uthm.edu.my, that means it will come out with the data of the front page of the website. Okay, so and then when I click to another to a button in the website, it will again request for the data and the server will transfer the data. So ini adalah lebih kepada website punya communications yang mana melibatkan request and response antara one entity to another. Okay, the transmitter dan juga receiver kalau kita lihat di sini so for your information, dalam subjek ECS kita sudah tidak melihat tidak melihat dalam bahagian circuit. We are not looking into the circuit level, we are looking on the system level. Okay, so kamu tidak perlu risau tentang circuit, kamu tak perlu hafal circuit pun. So what you need to know is about the block diagram. The process happens inside the transmitter and receiver. Okay, so we have the input source here, which is signal source, which produce the signal. Okay, so signal source produce the signal. It can produce any type of signals and with any frequency, any bandwidth. So transmit to the transmitter. So ini adalah semua adalah transmitter. Okay, ini semua adalah transmitter. Transmitter. So transmitter, what happened is that adanya proses di sini baseband converter. So input signal itu ditukar kepada baseband signal. Baseband signal adalah signal yang berfrekuensi rendah daripada input signal. Okay, and then adanya subsystem synchronization. Synchronization ini digunakan dalam digital system yang melibatkan synchronization antara transmitter dan receiver dari segi masa. So for the digital system, the transmitter and receiver needs to know the timing, okay, when to transmit and when to receive. So both transmitter and receiver must be synchronized for the digital system. Okay, so based on this baseband signal, so they produce a baseband signal. So baseband signal akan dimasukkan ke dalam modulator untuk proses modulation bersama dengan carrier signal. So it does the process of modulations and amplifications to increase the power so that we can transmit the signal into the wireless medium as electromagnetic waves. Okay, so these electromagnetic waves will be transmitted into the wireless medium and goes to the receiver. So receiver apabila dia terima signal, what happens is that the signal received by the receiver has been gone through a long distance of transmission, and what happened is that
dia punya amplitude telah berkurangan, telah berlakunya proses what they call is attenuation, telah berlakunya proses attenuation ataupun perlemahan signal kerana signal itu telah bergerak pada jarak yang jauh. So what happened in the receiver? The receiver signals receive the signal in a small amplitude because of this attenuation process dalam medium. So what happened is that the receiver needs to amplify the signal and then do the process of demodulation. So this is a band pass signal and then it change into baseband signal. Baseband signal adalah adalah signal dengan frekuensi yang rendah. And then adanya synchronization to synchronize with the transmitter, and then adanya baseband process signal and then produce the output. So the output here is the original output, the same signal produced by the signal source. So ini adalah beberapa terminologi dalam electronic communication system. Adanya information. So information is the data, is the data inside the signals. So dalam signal adanya bit of data, is a content of data. So this content is combined together into a message. So information adalah terdiri daripada beberapa data terdiri daripada data utama, konten utama, dan data ini digabungkan dengan data-data yang lain menjadi satu message. So similar apabila kita contohnya kita menulis surat yang mana dia terdiri daripada beberapa information di dalam. Surat itu adalah dalam bentuk message. Yang mana dalam message itu terkandung beberapa informasi penting. And how can we transmit the message into the medium? So when we want to transmit the message, we need to convert the message into a suitable form of signals for transmission. Kita perlu tukar dia kepada bentuk signal yang bersesuaian untuk transmission. Contoh kalau kita nak transmit ke dalam udara, wireless medium, we need to change the signal into a electromagnetic signal, electromagnetic forms. Ataupun kita nak tukar kepada digital pulses signal supaya kita boleh hantar through the wired medium, boleh juga. So ini antara perbezaan antara terminologi signals, message dan juga info. Ini dia. So ini this is the comparison of analog signal and also the digital signal. So what's the difference actually? So if you see from here, so the analog signal is continuous over time. Dia adalah berkadar terus dengan masa. And it has an infinite shape. It can have an infinite shape. Dia boleh ada bentuk yang berubah-ubah secara infinite. Pelbagai, means that it has dia punya bentuk adalah, shape-nya adalah pelbagai. And then we're gonna see here the digital signal. So digital signal can have only two states, either logic 0 or logic 1. Yang mana dalam konteks ini, logic 0 dalam case ini diwakili oleh 0 volt, manakala logic 1 diwakili oleh certain number of voltage. So dalam digital signal cuma ada dua kemungkinan sahaja. Sama ada logic 0 atau logic 1. Berbeza dengan analog, dia ada pelbagai shapes, dia ada pelbagai kemungkinan shape of signals. Tetapi dalam digital dia cuma ada dua kemungkinan sahaja. So kalau dia ada dua kemungkinan sahaja, bermakna lebih mudah untuk kita melakukan proses signal processing di dalam transmitter dan juga receiver berbanding dengan analog. Kerana semua signal
cuma ada dua kemungkinan sahaja, cuma ada dua state sahaja, either logic 0 or logic 1, which is very good lah. So in terms of processing, so the processing becomes easy since we only deal with two possible states of signal. Okay. And then transmitter, I need terminology untuk transmitter. So transmitter is the device that converts original source into a signal suitable for transmission. Okay, dia melibatkan banyak proses di dalamnya, iaitu modulation, coding, mixing, translate dan sebagainya. Manakala receiver adalah komponen elektronik yang menerima signal dan dia akan melakukan proses conversions kepada original signal semula. Okay, so antara function yang dilakukan dalam receiver adalah amplification, filtering dan sebagainya. Okay, modulation, this one. So modulation is a process of changing one or more properties of the analog carrier in proportion to the information signal. Okay, so what are the properties? This one. Okay, sebelum itu semua boleh dengar suara saya? Boleh nampak skrin saya? Can anybody respond? Okay, thank you for the response. Ni kalau nak tanya boleh tanya soalan no problem. Okay, saya sambung So what are the properties? So as we learned previously that there are three possible properties. Either the amplitude, okay, or the frequency, or the phase. Okay, so this modulation involves changing the property of the carrier. So the changes only happen in the carrier. Okay, semasa proses modulation ini, carrier properties akan berubah. Okay, carrier karakteristik akan berubah, sama ada carrier amplitude atau carrier frequency atau carrier phase akan berubah. Okay, kalau sekiranya amplitude carrier berubah disebabkan oleh perubahan amplitude daripada input, maka ini dipanggil sebagai AM, amplitude modulation. But if the frequency of the carrier change in accordance with the amplitude variation of the input message, we call it as frequency modulation, FM. And then if the phase of the carrier change in accordance with the amplitude variation of the input message, we call it as PM, phase modulation. Okay, so ini yang saya cerita tadi lah, panjang lebar tadi pasal modulation. And then we have another process, a mixing process, a process of just combining two or more signals. Okay, when we combine two or more signals, we call it mixing, but mixing does not change the properties of the carrier. Okay, so filtering, another process is to remove the unwanted signals, because in the system later when we do the signal processing, there might be some small frequency signal, what we call as a harmonics. Okay, so we need to remove these unwanted signals so that it will not disturb our signal. Okay, so baseband converter convert signal source into baseband waveform for carrier signal before the transmission. So baseband adalah signal yang mempunyai frekuensi yang rendah. Okay, so kalau dilihat biasanya baseband okay, frekuensi daripada 0 until F di sini dalam julat beberapa kilohertz, a few kilohertz, X kilohertz. Okay, so dia adalah signal yang berfrekuensi rendah. And subsystem connection to synchronize the connection between transmitter and receiver. And then the medium can be wireless medium or wired medium. Okay, so wireless medium juga dipanggil sebagai free space. Okay, dan ini adalah gelombang electromagnet. So this is the wave, the shape of the wave, the electromagnetic wave that we use for transmission. Okay, so kalau kita lihat karakteristik
gelombang elektromagnet. Sorry. Sorry nak tanya, ini tulisan ni keluar kat, kamu boleh nampak tulisan ni Mesyuarat jawatan kuasa akademik. Anda nampak ni ke? Tak ada tu. Nampak Tak ada. Tak nampak. Ini ada nampak something kat sini tak? Tak ada. Oh tak ada Oh saya seorang nampak. Okey tak apa. Sebab saya nampak macam satu pop up. Sorry saya nampak macam satu pop up. So that's why okay, saya kembali share balik lah. Okay, jap. Okay, so kalau kamu lihat gelombang elektromagnet ada beberapa sifat Satu, dia terdiri daripada dua medan iaitu medan elektrik dan juga medan magnet. Dan kalau ikut dalam gambar rajah ini this picture animasi ni dia terdiri daripada E field iaitu electric field warna merah tu dan juga magnetic field warna biru. So kalau kita lihat magnetic field dan juga electric field, kedua-duanya adalah saling bersetentang antara satu sama lain iaitu 90 darjah. So satu E field dia ke arah atas bawah manakala magnetic fields kalau kamu lihat dia dalam horizontal punya horizontal punya axis So dia masing-masing saling bersetentang ataupun 90 degrees from each other. Okay, and if you see another characteristic is that both E field and magnetic field move together in another directions. Okay, so dia berayun, dia oscillate dalam satu paksi dan dia bergerak pada paksi yang lain. Okay, tadi dia oscillate, contoh E field atas dan bawah. Magnetic fields dia oscillate, dia bergetar ataupun berayun pada horizontal axis dan dia bergerak pada axis yang berlainan. So gelombang elektromagnet dia mempunyai sifat dia punya oscillation punya angle is perpendicular with the movement angle. Okay, dia adalah dalam 90 darjah. So itu antara sifat-sifat gelombang elektromagnet. Okay. Dan kita akan lihat nanti dalam silibus chapter dalam kita apa yang kita belajar nanti akan lebih tertumpu kepada UHF ultra high frequency especially for the angle modulation FM and PM. Kita akan lihat nanti. So kemudian adanya terminologi berkenaan dengan frequency. So frequency is the number of periodic motion occurs in a given period of time. So the unit is in terms of hertz or cycle per second. So frekuensi ini sebenarnya dia adalah pengiraan kadar getaran atau kadar ayunan signal. How much is the oscillation in 1 second? The unit is in terms of hertz. Okay, so for example, a 1000 hertz. 1000 hertz means that the signal oscillate 1000 times in 1 second. Okay, 1000 times or 1000 cycles in 1 second. Okay, and the period of time for the one repetition is called the period T. Okay, tempoh masa untuk satu kitaran lengkap. Okay, so contoh satu kitaran lengkap untuk sine wave kalau kita lihat ini satu kitaran lengkap dan kemudian another kitaran dan seterusnya. So kalau dilihat untuk satu kitaran lengkap tempoh masa ini dipanggil sebagai T. Dan kalau kita terbalikkan satu dibahagikan dengan T dia akan menghasilkan F frekuensi. Okay. And then cycle. Cycle adalah
kitaran jumlah kitaran berapa kitaran telah dilalui oleh signal tersebut. Kemudian wavelength ataupun panjang gelombang. Dia punya simbol adalah lambda. Okey. So wavelength ini sebenarnya merujuk kepada berapa jauh signal tersebut telah bergerak dalam tempoh satu kitaran lengkap. Okey. So untuk satu kitaran lengkap ini, kalau kita lihat berapa jauh signal tersebut telah bergerak dalam sebutan meter. Okey, untuk satu kitaran lengkap, signal tersebut telah bergerak sejauh berapa meter. So this is the parameter for lambda. Lambda menerangkan panjang gelombang pergerakan gelombang itu dalam masa satu kitaran lengkap. Okay, so the lambda is actually equal to C times T ataupun lambda F equal to C. So kita biasanya menggunakan yang ini So lambda F, lambda multiplied with frequency equal to the speed of light. Okay, ataupun kita biasanya buat seperti ini lambda equal to C speed of light divide with the frequency of the transmitted wave. Okay, so F ini adalah frekuensi gelombang yang kita pancarkan, manakala C adalah kelajuan cahaya dalam meter per second, iaitu 3 kali 10 kuasa 8 meter per second. Okay, so if you see from here, kalau kamu lihat dalam these equations, that means the higher the frequency of the wave, the smaller would be the lambda. The lower the frequency of the signal, the higher would be the lambda. Itu so nanti kita akan lihat tentang sifat-sifat inilah Dan ini adalah range of frequencies gelombang yang kita ada di sini ELF sehinggalah EHF. Okay. So apa itu ELF? ELF adalah extremely low frequency. VF is a voice frequency. VLF very low frequency, medium frequency, high frequency, very high frequency, ultra high frequency, super high frequency, extremely high frequency. So dia ada banyak So ini adalah julat frekuensi tersebut kalau kita lihat semakin tinggi frekuensi, maka panjang gelombang itu lambda akan menjadi semakin kecil. Okey, panjang gelombang menjadi semakin kecil kalau frekuensi signal itu besar. Okey, dan kalau kita lihat di sini kalau kita lihat yang tadi kita sebenarnya ingin fokus kepada frekuensi VHF. Kita sebenarnya akan melihat VHF dan juga medium frequency untuk chapter 3. Okey, yang mana ini adalah untuk AM dan ini adalah untuk FM radio. Okey, nanti kita akan lihat. So ini adalah gambar raja tentang frekuensi wavelength dan juga application frekuensi tersebut. Okey, contohnya daripada ELF sehingga VLF ini banyak digunakan dalam power and telephone systems. Okey, dan untuk radio communications julatnya frekuensi daripada low frequency sehingga VHF banyak digunakan dalam radio communications. Kita ada microwave communications yang melibatkan radar, microwave antenna dan magnetrons. So ini adalah microwave systems. Kemudian infrared lasers, guide missiles dan sebagainya. Dan kemudian adalah visible light.
So visible light ini adalah cahaya yang boleh kita lihat dengan mata kasar. Okey, cahaya yang boleh kita lihat dengan mata kasar. So ini lebih kepada optical system, fiber optics communication system. Okey. So kita akan lihat nanti berkenaan dengan cables, cables, twisted pair dan juga coaxial cable. Coaxial cable ni yang biasanya digunakan dalam television yang lama, kita menggunakan coaxial cable. Dan ada coaxial cable juga digunakan dalam beberapa application yang lain. Dan kita akan lihat juga nanti dalam chapter 3 berkenaan dengan AM radio. So siapa yang pernah dengar AM radio, saya tak pastilah. Biasanya kamu mungkin akan dengar FM radio. AM radio ni frekuensinya daripada 500 lebih kilohertz sehinggalah 1600 lebih kilohertz. Okay. And FM radio yang biasa kita dengar daripada julat 88 MHz sehinggalah 108 MHz. So ini termasuklah Hot FM, Surya FM, Era FM dan sebagainya, macam-macam radio. Dan untuk frekuensi yang tinggi lebih kepada terrestrial and satellite transmission communications. Okay. Dan ini adalah gambaran analogi berkenaan dengan frekuensi dan juga size objek. So kalau kita lihat lagi tinggi frekuensi, the higher the frequency as we move from left to right. Okay, daripada kiri ke kanan, frekuensi semakin tinggi. So apa yang berlaku adalah panjang gelombang akan menjadi semakin pendek. Okay, panjang gelombang menjadi semakin pendek. So macam mana bentuk panjang gelombang tersebut? Okay, jika dibandingkan dengan objek di bumi. Contoh, kalau dalam range of radio wave, gelombang itu adalah panjang, lambdanya panjang. Panjang macam mana? Dia punya panjang lebih kurang macam soccer field ataupun size rumah, contoh. Okay. Kemudian apabila kita pergi kepada frekuensi yang tinggi, lambda tu besar mana? Panjang mana? Contoh, baseball. Okay. So apabila frekuensi semakin besar, maka panjang gelombang lambda menjadi semakin kecil dan dia boleh analogikan kepada objek-objek seperti sel, bakteria, virus dan sebagainya. Sehinggalah water molecule dan sebagainya. So ini sebagai analogi, perbandingan lambda dan juga objek di bumi, untuk kita buat perbandingan sahaja. Dan di sini adalah dia punya source of signals yang menghasilkan gelombang-gelombang tersebut. So kita banyak fokus kepada bahagian sini. We will focus in this subject, we will focus on AM and FM. Okay, kita tidak masuk kepada microwave, kita tidak masuk kepada radar. Okay. So this is the explanation of ELF, VF, VLF dan sebagainya, boleh baca sendiri. Okay. Kemudian masuk ke dalam topik bandwidth. Sebelum tu semua boleh, are you still there? You can hear me, right? Semua boleh nampak? Boleh, Doktor. Yes, Boleh, Doktor. Dah penat ke? Penat tak? Okay, tak penat? Okay, Alhamdulillah. That's good. Kalau penat bagi tahu saya. Okay, kita boleh buat aktiviti sikit. Okay. Okay, so okay, just for sharing. Previously, sebelum ni masa kita buat online sebelum ni, pernah berlaku saya terputus daripada meeting. Masa tu Google Meet saya terputus dan saya tak sedar. Rupanya saya dah terputus selama 20 minit. At that time lah, saya dah terputus selama 20 minit. Saya tak sedar, saya dah cakap seorang-seorang. Nasib baik pelajar pun beritahu melalui grup WhatsApp. So if that happen again, please remind me through the WhatsApp group or you can call me. So after 20 minutes barulah saya sedar. Saya perasan dalam WhatsApp group, ada saya terputus sebenarnya dah 20 minit.
and then I need to repeat again what I have talked 20 minutes ago. So itulah kalau saya terputus atau apa, just send me reminder lah. Okay. Okay, about the bandwidth. Bandwidth ini apa sebenarnya? So the bandwidth is one of the important parameters which contains the range of frequencies used for the transmission. Okay, dia terdiri dari portion of electromagnetic spectrum occupied by the signal. Okay, so bandwidth biasanya signal yang kita hantar itu dia dalam julat beberapa range of frequencies. Contohnya di sini kalau kita lihat daripada 300 Hz sehingga 3000 Hz. Ini angka 3000 boleh nampak ke sini? Can I get your response? Can you see the 3000 Hz on the right side? Boleh nampak? Boleh saya nampak. Okay. Okay. Sekejap. Saya punya pen ni kejap. Sekejap. So bandwidth ini menunjukkan julat frekuensi signal yang kita hantar. Okey, daripada frekuensi tertinggi kepada frekuensi yang terendah. Okey. Kenapa tak boleh ni? Sekejap. Okay, so this is for example. This is the example. So if you see that these are the range of frequencies from 300 until 3000 Hertz. So ini adalah julat frekuensi yang kita gunakan untuk penghantaran signals. Okay, so the bandwidth is actually to calculate the range of frequencies used for the transmission. That means from the lowest frequency to the highest frequency. So what we need to do is just we need to subtract the highest frequency to the lowest frequency. Kita cuma perlu tolak sahaja frekuensi tertinggi kepada frekuensi yang terendah. So dalam kes ini frekuensi yang paling rendah adalah 300, frekuensi yang paling tinggi adalah 3000 Hz. So we need to subtract the highest frequency 3000 minus 300, so we get 2700 Hertz. So unit for bandwidth is in term of Hertz. Okay, so unitnya adalah Hertz. So dalam kes ini, dalam example ini, dia adalah 2700 Hertz of bandwidth. Okay, so apa tu? What's the good thing about the bandwidth actually? Apa sebenarnya bandwidth ni? So bandwidth ini dia sebenarnya menerangkan tentang berapa banyak signal yang kita boleh muatkan dalam satu kali penghantaran. How many input message yang boleh kita masukkan ke dalam signal tersebut untuk transmission. Okay, so the bigger the bandwidth, that means we can support many information inside the bandwidth. And another thing is that not only the content, but we can also support many users. Okay, many users. So for example, dalam kita punya untuk mobile communication systems, so kita boleh menggunakan bandwidth yang agak besar sedikit untuk support many users. Okay, boleh share menggunakan bandwidth yang besar, yang mana setiap pengguna itu akan berkongsi bandwidth untuk so kita boleh support many users using the same bandwidth. So setiap user dia akan diberikan allocation a small portions of the bandwidth for one user, another user, the next user, and so on. So kita boleh support juga banyak pengguna dengan adanya bandwidth yang besar. But remember, the bigger the bandwidth, the higher would be the cost.
okey, kosnya akan semakin besar. Kenapa jadi macam tu? Okey. So kalau bandwidth itu besar, bermakna kita mempunyai kemampuan untuk support higher transmission rate. Maknanya kalau bandwidth itu besar, kita boleh kita boleh support higher data rate, iaitu speed of transmission itu kita boleh support lebih tinggi. Contoh seperti Unify internet. Siapa ada Unify? Semua ada Unify kat rumah? Atau you guna Maxis? Kat rumah you pakai apa? Ada doktor. You pakai Unify apa? 100, 300? 100. 100, okay. So kalau kita lihat macam Unify contoh Unify 100, dia ada Unify 300, ada Unify 500 dan ada 800 dan mungkin nanti akan ada lebih tinggi lah. So kalau kita lihat lagi tinggi speed yang itu merujuk kepada speed 100 means that dia kata 100 megabit 100 megabit per second download speed. Okay. So the speed is actually can be, kita boleh setarakan dengan bandwidth. So lagi tinggi speed internet data rate itu, maka bandwidth yang diperlukan juga akan semakin besar. Contoh Unify 100 dengan Unify 300. Okay, Unify 300 dia lebih laju, maka dia perlukan bandwidth yang lebih besar. Okay, so if you need more bandwidth, that means you need to pay extra cost. Itu sebabnya macam Unify 300 lebih mahal daripada Unify 100. Unify 500 lagi mahal daripada Unify 300 dan seterusnya lah. Okay, so dalam application kita perlu fikirkan juga limitation daripada sistem tersebut. Adakah dia application ini memerlukan bandwidth yang kecil atau application ini memerlukan bandwidth yang besar. Okay, so that one is a thing that we need to consider. So bandwidth adalah antara faktor utama dalam kita membuat design communication system. Okay. So transmission medium can be a guided transmission medium. So medium ini dia dibahagikan kepada dua jenis. Satu dipanggil sebagai guided medium. Guided medium ni adalah wired transmission menggunakan wire cables. Okay. So the word guided means that the signal is guided from one place to another place. Of course kalau dia guna kabel dia akan lalu saluran yang telah disediakan. Untuk wireless dipanggil untuk wireless medium dia dipanggil sebagai unguided. Okey, maknanya signal tersebut dia tidak dibimbing atau tidak di-guide daripada satu tempat kepada satu tempat yang lain. So dalam wireless medium dalam wireless apabila kita pancarkan signal melalui antena, signal itu sebenarnya boleh bergerak dalam arah yang berbeza-beza. Contoh kalau kamu punya mobile phone macam mana kamu nak tahu signal kamu bergerak ke arah mana? Do you know that when you make a call, can you know where the signal goes? Kita tak tahu Maknanya kalau kita menggunakan wireless transmission seperti mobile phone, signal itu dia boleh bergerak dalam pelbagai arah. Dia tidak di-guide dalam satu arah tertentu. So that's why the word is unguided. Okay. And for guided, the medium is important. For unguided, the bandwidth produced by the antenna is more important. So nanti kita akan lihat berkenaan dengan perkara tersebut. Kemudian berkenaan dengan karakteristik of wireless propagation. So signals can travel along three routes, either through the ground wave, sky wave, ataupun line of sight. So what are these actually? Okay. So kalau dilihat ground wave, so ground wave ini lebih kepada penghantaran signal daripada base station kepada user di permukaan bumi. Contoh kalau kamu lihat kita ada biasanya kita ada base station yang biasa diletak di tempat yang tinggi. Okey, di tempat yang tinggi.
dan kita ada beberapa users di sini kita ada beberapa users di sini. Saya padam sikit So this is the earth surface. Okay, so kita ada beberapa users di sini. Okay, orang user ni adalah pengguna lah di permukaan bumi. So the signal is transmitted to the ground. Signal is transmitted to the ground. This is what we call as the ground wave. And then if you see the sky wave means that biasanya skywave ini digunakan untuk penghantaran jarak jauh. Okay, yang lebih jauh That means contoh kita ada dua base station So kita nak hantar signal contoh daripada sini ke United Kingdom for example So jaraknya adalah jauh. So what happen is that transmitter dia akan pancarkan ke ionosfera. Okay, dipancarkan ke ionosfera, so lapisan ionosfera. Okay, dan dia akan dipantulkan semula ke bumi. Okay, so this is what we call as a sky wave. Manakala line of sight means that transmitter dan receiver dia boleh nampak antara satu sama lain. Ini kita biasa tengok dalam UTHM kalau kamu perasan Kalau kamu perasan dalam UTHM ada beberapa line of sight transmitter and receiver. Okay, yang mana dia jaraknya adalah dekat, tidak jauh tidak begitu jauh. Dan antara transmitter dan receiver mestilah boleh saling melihat antara satu sama lain, yang mana tidak ada halangan di tengah-tengah ini Dia adalah straight line. Okay, so ini biasanya digunakan dalam sistem for example di UTHM kita pakai FSO free space optic FSO optic wireless optics yang digunakan untuk pancaran internet So apa yang saya dimaklumkan sebelum ini, kita untuk menghubungkan antara kampus Indo dengan asrama di luar contohnya, dia menggunakan FSO iaitu line of sight punya transmission untuk menghubungkan internet daripada kampus Indo kepada kawasan luar. Itu sebabnya dalam di asrama luar dia boleh dapat akses kepada internet UTHM. Okay. Kemudian for your information ini pernah ditanya di dalam final exam. Pernah ditanya. Okay. So biasanya nanti mungkin kamu akan tanya, ada tips tak untuk final exam? Ada tips tak? Okay, ada hint tak? Okay, so for your information saya selalunya memberitahu tips ataupun hint untuk final exam ataupun test semasa sesi kuliah ini. Okay, so biasanya saya akan kata ini penting, you kena tahu ni. That means you kena take note That means you kena tahu tentang perkara tersebut. Okay, so for now soalan exam, final exam belum dibuat, soalan test pun belum dibuat. But I can give you some hints that the questions might be highly possibility that we will recycle the previous semester's questions. Okay, so the good way to score is try to practice using the previous semester's questions. Okay, biasanya kita cuma olah sedikit saja soalan yang lepas. Paling kurang pun kita akan tukar value sahaja. Okay, ataupun kita ambil yang sama. Okay, mungkin yang sama yang lama-lama punya kita boleh ambil semula, tak ada masalah. Okay, so kalau you dah practice yang lepas, maknanya you boleh boleh score dengan baik subjek ini. So don't worry, this subject in my opinion easy for you to score because last semester pun ada yang dapat AA+, tak ada masalah. Okay, so boleh score dengan baik lah. So ideally saya nak
bagi kamu markah yang terbaik. Ideally, I want you, all of you to get A or A+ for this subject. So no problem to me. Okay. Kemudian berkenaan dengan transmission impairment. Okay. Impairments means any undesired effect on the signal while traveling from transmitter to receiver, such as noise, attenuation, interference, or other losses caused by the atmosphere or the medium itself. Okay. So transmission impairments adalah kalau kita lihat macam mana bentuk impairments dalam analog system. Contohnya adalah degradation of signal quality. Kalau kita lihat adanya degradation of signal quality, that means there's an impairment in the transmission. Dan dalam digital system, sekiranya kita melihat adanya bit errors, maka itu menunjukkan berlakunya impairments. Okay, so these impairments, we want to avoid the impairments the best that we can. Kita perlu mengelakkan berlakunya impairments ini. Okay, so impairments ini, disebabkan oleh 3 perkara, iaitu attenuation. Attenuation adalah perlemahan signal. Okay, attenuation adalah perlemahan signal. Manakala noise adalah electrical energy that disturbs the signals, our transmitted signals. So this noise is in the form of electrical energy. Dia adalah signal yang lain sebenarnya. Dia adalah signal yang lain yang mempunyai frekuensi yang rendah yang boleh mengganggu kita punya signal yang dihantar. Interference juga adalah noise, tetapi dia merujuk kepada signal yang mempunyai frekuensi yang sama dengan frekuensi penghantaran signal. Okay, so kalau saya hantar signal menggunakan frekuensi 1 MHz, for example, kamu juga hantar signal menggunakan frekuensi 1 MHz. So your signal will interfere my signal. Your signal is interference to my signal. So we try to avoid this interference the best that we can. So kalau interference berlaku antara dua signal, apa yang berlaku adalah nanti receiver will be unable to differentiate between one sources with another sources. The receiver tidak mampu untuk membezakan mana satu signal daripada sumber yang A, mana satu lagi adalah sumber yang B. Which one? So dia tidak dapat differentiate. So we try to avoid this the best that we can. So ini ada dia punya penerangan lah. Okay, seperti yang setelah saya nyatakan tadi. Okay. What about the bit error? So the bit error rate is another parameters to calculate the performance of the systems. So the short form is BER. Okay. So bit error rate, macam mana bit error rate ya? So bit error rate ni biasanya adalah parameter yang digunakan dalam digital system. Dia mengukur berapa banyak bit yang berlaku error. Okay, kebarangkalian berlakunya bit error semasa transmission tersebut. Okay, sorry, dia merujuk kepada number of bits in errors during the transmission. Macam mana bentuk bit error ni? Contoh, okay. For example, if I want to send data, okay, 101010, for example, contoh. Okay, so sekarang kita yang ini merujuk kepada parameter untuk digital system. Dia BR ni banyak digunakan dalam digital system. So when I want to send this message, this data to the receiver, okay, and the signal goes through the medium, dia akan lalu medium penghantaran, and suddenly at the receiver converts the information as like this 111010. Okay, something happened in the channel, in the medium, that pada akhirnya receiver telah interpret input yang diterima
sebagai ini. Dan kalau you lihat di sini contoh di sini, maka adanya perbezaan di sini. This one. So this is what we call as a bit error. Sepatutnya logik kosong tetapi jadi logik 1. So this is one of the example of bit error. Okay. So the way we mention the bit error is like this. Normally kita dalam sebutan 10 power of minus x. X is the number of bit in error. Okay. For example, tadi di sini 10 power of 6. 10 power of 6 bermaksud 1 juta bit. Okay. 1 juta bit is corrupted in the transmission. Okay. And for example, another example, if 10 power of 3, for example, 10 power of minus 3. So ini bermaksud 1000 bit mengalami error disebab semasa proses penghantaran tersebut. Okay, so if you see from here, kalau saya buat contoh yang lain, contoh di sini 10 kuasa negatif 8. Maksudnya 10 kuasa 8 bit berlakunya error semasa proses penghantaran tersebut. Sorry, ini 1 bit. So I forgot to explain about this. So saya ulang balik. So 10 power of minus 6 bermaksud 1 bit daripada 1 juta bit mengalami error. Okay. For 10 power of minus 3, that means 1 bit out of 1000 bit is in error. Tadi saya silap sikit. So 1 bit out of 1000 bit is in error. Okay. So kalau contoh yang lain, 10 kuasa negatif 8, dia merujuk kepada 1 bit daripada 10 kuasa 8 bit yang dihantar mengalami error. Macam tadi 10 kuasa 6, 1 daripada 1 juta. And then kita ada 10 kuasa negatif 3. Okay. So kalau kamu lihat, lagi besar angka X ini, sebenarnya lebih baik. Sebab contoh 1 bit daripada 10 kuasa 8 bit yang dihantar mengalami error berbanding dengan 1 bit daripada 1000 bit mengalami error. Okay, so ideally the larger the number of X ini akan lebih baik. So kita sebenarnya matlamatnya adalah untuk mendapatkan nilai bit error rate yang terendah, serendah yang mungkin. So bit error rate ini adalah biasa, normal akan berlaku. Dia memang normal akan sentiasa berlaku dalam penghantaran data. Okay. Tetapi receiver mempunyai kebolehan untuk memperbetulkan error ini. That's the good thing about digital. We can detect the error and we can correct the error. Okay. So there are several factors contribute to the bit error rate. The bandwidth. Okay, the bandwidth, the larger the bandwidth, there might be a possibility that the bit error rate would be worse. And transmission speed, the higher the transmission speed, there might be probability that the bit error rate going to be worse. Okay, kalau lagi laju penghantaran tersebut. And then transmission medium, kita lihat juga jenis-jenis medium tersebut. Environment, macam mana keadaan environment, transmission distance, okay, jarak, and also the transmitter and receiver performance. Okay. Kemudian kita akan lihat types of communications. So we can classify the types of communication into 3 ways. Okay. The first one, so macam mana kita nak classify, macam mana kita nak categorize kita punya communication system ini. Kita boleh lihat dalam aspek transmission mode atau dalam aspek analog or digital atau sama ada dalam bentuk baseband or broadband transmission. Okay, so we're going to go to the first one, which is the transmission mode. Okay, mode, kalau kita nak classify dalam bentuk transmission mode, kita boleh lihat dalam beberapa perkara. Okay, yang pertama adalah one way simplex.
Okay, or the other name is simplex. Or when we mention about simplex, we know that the signal travel in one direction only. Sama ada receive atau transmit only. Apakah contoh? Contoh adalah broadcasting, radio and TV broadcasting. Contoh you dengar radio, you dengar radio. You cuma dengar radio saja, you tak boleh bercakap dengan radio. Tak boleh bercakap dengan persons, the DJ of the radio. You can only listen to the radio. So that means the transmitter is from the radio station dihantar kepada kamu punya radio sebagai receiver. So that is a one way. Cuma ada satu arah sahaja, komunikasi satu arah sahaja. And then the second part is two-way transmission. Okay, two-way transmission mode, what we call as a duplex. Okay, duplex can be categorized half duplex. Okay, half duplex or half duplex ataupun full duplex. Half duplex means that the signal can travels in both directions, but only one at a time can transmit signal. Contohnya adalah seperti walkie-talkie. Walkie-talkie, contoh yang walkie-talkie macam yang biasa polis pakai tu. So dia adalah half duplex. So when one person speak, the other person needs to listen. And when the other speak, this person needs to listen. So dia bertukar-tukar. Tetapi dia adalah two-way. Okay. Another one is full duplex. Full duplex means that both signal can travel in both direction at the same time. Contohnya apa? Telefon. So kalau you call, kedua-dua pihak boleh bercakap dalam masa yang sama, serentak. And you still boleh receive dengan baik. Okay, there's a full duplex. And if you want to categorize, the communication system, either analog or digital. Ini dah 1:40 lebih. Sorry kita sampai pukul 2 betul lah. Are you still there? Ya, Doktor. Ya, Ya. doktor. Dah 1:40 lebih. Okey, sikit lagi lepas tu kita stop lah. Dan kamu boleh pergi ke kelas yang lain. So analog or digital. So sistem kita boleh kenal pasti sama ada sistem itu adalah analog, kita boleh kategorikan sebagai analog ataupun digital. Macam mana analog system seperti yang saya sebutkan tadi, signal input adalah analog, proses secara analog, and we transmit as the analog. Okay, and for the digital system, dia dipecahkan kepada dua bahagian. Yang pertama adalah digital transmission. So digital transmission ini lebih kepada merujuk kepada wired transmission yang menggunakan electrical pulses. So dia adalah merujuk kepada baseband transmission yang mempunyai frekuensi yang rendah, tidak melibatkan carrier. Okay, so this is normally used in the physical medium between the transmitter and the receiver. And another digital system is what we call as a digital radio. So ini yang kita lihat tadi kalau kita nak hantar menggunakan a wireless medium. Apabila kita nak hantar menggunakan wireless medium, kita perlu buat proses modulation dengan carrier. So ini yang kita lihat tadi berkenaan dengan ASK, FSK dan juga PSK. Okay. So digital radio melibatkan proses modulation antara digital data dan juga analog carrier. Okay, dia ada melibatkan proses modulation dengan analog carrier, barulah kita boleh hantar ke dalam medium free space, medium udara. Okay, and this is the advantage of digital transmission. So digital, kalau kita menggunakan sistem digital, pengantaran secara digital, antara kebaikannya adalah kita lihat dari segi teknologi, low cost teknologi, data integrity. Data integrity dari segi kualitinya, and then capacity utilization. So kita boleh support high capacity, maknanya kita boleh support many users using the same bandwidth.
And then dari segi security and privacy is better. We have an encryption system. Dan adanya integration antara analog dan juga digital signal. Okay, the flexibility of integration analog and digital. So baseband transmission, as I mentioned, that it consists of low frequency transmission signal. Okay, low frequency transmission signal yang mana biasanya digunakan dalam wired transmission. Okay, so baseband, as I mentioned, that if you see the frequency response is from 0 until a few kilohertz of frequencies, dia adalah frekuensi yang rendah dan biasanya digunakan untuk short distance travelling using the wired medium. Okay, another one is a band pass transmission ataupun broadband transmission, yang mana kita lihat dari segi frekuensinya, okay, adalah lebih tinggi dan mempunyai band yang lebih besar. Okay, so daripada kilohertz, from a few kilohertz until a few gigahertz. Okay, for broadband transmission. And broadband transmission, we need to do the modulation with analog carrier and we can send through the wireless medium. Okay. So ini adalah contoh-contoh saya sikit lagi So ini adalah contoh-contoh macam mana proses itu So kita ada, we can have an analog data and using a telephone we can transmit as analog signal. Nampak Kita ada analog data. Apa contoh analog data? You punya voice and you can transmit as a digital into the telephone network as a digital pulses. And then modem, we can have a digital data and we can transmit as an analog. Di sini kita boleh menggunakan for codec, for example, we can have an analog signal and we transmit as a digital signal. Or we have a digital transceiver, digital data input, and we can transmit as a digital signal. So ini macam tadi lah, kita dah lihat 4 jenis tadi So ini kita akan lihat pada tekak. Tak apalah, ini nanti saya akan sambung next week lah. Berkenaan dengan ini sambung next week. So next week saya akan selesaikan chapter 1. Okay. So kita akan ambil attendance and then you boleh pergi ke kelas yang lain. Okay, saya ambil attendance. So semua boleh open QR code. Sekejap saya akan open QR code. Okay, boleh nampak? Boleh scan
Tugasan untuk minggu ini maknanya kamu perlu form a group Macam saya katakan tadi, saya mengharapkan adanya mixing antara pelajar. Kalau ada lelaki perempuan, kita akan campur lelaki perempuan, dan kalau ada pelbagai bangsa, kita akan mixkan. Okay. Dan kalau kita lihat macam tadi saya sebutkan semua lelaki, so no problem. Dan saya lihat di sini adanya bangsa Melayu dan juga bangsa India. Jadi saya harapkan adanya 2 pelajar India, 2 pelajar Melayu dalam satu grup. Okay. So saya akan buka dalam author nanti, kamu just masukkan nama sahaja. So sekarang bolehlah berkenalan dengan kawan-kawan yang lain and then you can masukkan nama dalam author nanti Nanti boleh lihat dalam group activity. Okay. So satu orang tak hadir, saya rasa Farouk tadi tak datang. Dan itulah So sekian saja kelas pada tengah hari ini So see you again next week. Okay. Nanti recording saya akan upload. Okay. So okay, Assalamualaikum, selamat tengah hari. Bye bye. Thank you, sir. Okay. Thank you, Dr. Bye. Thank you, Okay, Dr. bye. Thank you, Doctor. Okay, welcome.